मर्दाना कमजोरी पार्ट 4। मर्दाना कमजोरी क्यों होती है और इसकी असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मर्दाना कमजोरी क्यों होती है, मर्दाना कमजोरी की असल वजूहात क्या है और इसका इलाज, एहतियात के साथ साथ परहेज और ग़िज़ा का भी जिक्र करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आज की नौजवान नस्ल को भरपूर रहनुमाई फराहम करूं। मर्दाना कमजोरी दो तरह से होती है। सबसे पहले हम अपने आप को बीमार और कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। हम ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लेते हैं कि हम मर्दाना कमजोरी में मुब्तला हैं, मतलब मर्दाना कमजोरी का हमारे ज़हन से ताल्लुक है। दूसरी वजह, मर्दाना कमजोरी का हमारे जिस्म से भी ताल्लुक है। जिस्म जिसकी हिफाजत ही नहीं करते और ना ही जिस्म की मुनासिब देखभाल करते हैं, मुनासिब ग़िज़ा नहीं खाते, तली हुई ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होटलों से खाना खाते हैं जिससे हमारा मैदा कमज़ोर और ख़राब हो जाता है। और नाज़रीन, जब हमारा मैदा ख़राब हो जाए तो हमें जिस्मानी कमज़ोरी लाक हो जाती है। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है तो यकीनन आपको मर्दाना कमज़ोरी भी होगी। कुछ लोगों को मैदे की प्रॉब्लम ना हो तो भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। हो सकता है इसका तल्लक ज़हन से हो, ज़हन ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है, हम बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकेंगे। ज़हन में ये सोच मुख्तलिफ वजूहात से बेदार होती हैं। मसलन इंटरनेट पर फाहिश वीडियो देखना, बदनजरी करना, मुज़नी करना। नाज़रीन, ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं। इस्लाम ने हमें इन कभी चीज़ों से मना करते हुए इसे हराम करार दिया है। औरत को देखकर गलत ख्याल रखना भी बहुत बुरी बात है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमजोरी और जिनसी मसाइल के मतलब बताता हूँ। मसलन सूरत अंजाल यानी वक्त से पहले खारिज हो जाना, नफ्स की सख्ती में कमी यानी ढीलापन, मनी का पतला होना यानी पेशाब से पहले पेशाब के बाद लेस का आना, या बीवी के पास जाते ही जरा सा ख्याल आते हुए लेसदार मादे का शुरू हो जाना, हम बिस्तरी करने को दिल ना करना, औरत के करीब आते ही या उसे देखते ही या उसका जिस्म देखते ही फौरी तौर पर खारिज हो जाना, मनी के कतरों का बहना, औरत से बातें करते ही अंजाल के करीब पहुंच जाना। नाज़रीन, मर्दाना कमजोरी दो किस्म की होती है। नंबर 1 बैरूनी मर्दाना कमजोरी, नंबर 2 अंदरूनी मर्दाना कमजोरी। नंबर 1 बैरूनी मर्दाना कमजोरी, ये बज़ाहिर कमजोरी है जिसको आप बज़ाहिर देख सकते हैं, जैसे उसे खास में तनाव ना आना, उसे खास का खड़ा ना होना, उसे खास का साइज ठीक ना होना, उसे तनासल का ढीलापन, उसे तनासल का पतलापन, उसे तनासल का छोटापन, उसे तनासल की कज्जी, उसे तनासल की कुत्ताई, उसे तनासल की बारीकी, उसे तनासल की नाहमवारी, उसे तनासल का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उसे खास का पैरालाइज हो जाना, उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना, उसे खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियां शामिल है। ये तमाम बैरूनी कमजोरी की इलामात हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको वो आदात बताता हूँ जिनको तर्क करने से मर्दाना कमजोरी से निजात मिल सकती है। ज्यादा गर्म पानी से नहाना। सर्दियों में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी हमारे टेस्टिकल के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे टेस्टिकल मादा मनी में पाए जाने वाले स्पर्म बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। एक तहकीक के बाद ये बात सामने आई है, अगर 10-12 मिनट तक टेस्टिकल को गर्म पानी में रखा जाए तो स्पर्म की पैदाइश होने की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है और ये सूरत हाल बहुत ही लंबे अरसे तक बरकरार रह सकती है। गर्म पानी से मुतासर होने वाले स्पर्म को अच्छी और सेहतमंद हालत में लाने के लिए 3 से 4 माह लग सकते हैं। इसकी एक मिसाल ये है, हमें जब बुखार होता है हमारे जिस्म का दर्जा हरारत काफी बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए दर्जा हरारत से स्पर्म की पैदावार में तकरीबन 30% तक कमी आ जाती है। यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी नहाएं तो पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बल्कि इतना गर्म हो कि आपको सर्दी ना लगे। इस तरह आप अपने स्पर्म की हिफाजत कर सकते हैं। नंबर 2 पुदीना। पुदीना मर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो हजरात रोजाना अपनी खुराक में पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि पुदीने का इस्तेमाल मर्दों में पाए जाने वाले मर्दाना हार्मोन्स लो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम करता है। टेस्टोस्टेरॉन वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे दिमाग में सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा करते हैं। अगर जिस्म में जिनसी ख्वाहिशात ही कम होगी हो तो उसे खास में तनाव नहीं आएगा और आपको मतलूबा नतीजे नहीं मिलेंगे। ऐसी तमाम चीजों से परहेज करें जिनमें मिंट यानी पुदीना फ्लेवर होता है। पुदीने से बनी हुई तमाम अशिया को तर्क कर दें। सोयाबीन। नाज़रीन, पुदीने की तरह सोयाबीन भी टेस्टोस्टेरॉन के हार्मोन्स में कमी लाता है और साथ ही स्पर्म की तादाद को भी कम करता है।
ایک تحقیق کے مطابق اگر روزانہ سویابین کا استعمال 100 گرام تک کیا جائے تو ایسے مردوں میں تقریباً 40% تک سپرم کی کمی آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں فوری طور پر سویابین کا استعمال ترک کر دینا چاہیے. لیس سلیپ یعنی نیند کی کمی. اگر دوستو آپ بہت زیادہ مصروف زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی نیند پوری نہیں کر رہے تو یہ عادت بھی آپ کو مردانہ طاقت کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ سپرم کا اضافہ رات کے وقت ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بھرپور نیند دوسرے دن بہت زیادہ طاقت اور جنسی قوت فراہم کرتی ہے. ہمارے اعصاب پوری طرح سے ہمارے قابو میں ہوتے ہیں اور ہماری سیکس لائف بھی بھرپور ہوتی ہے. نیند کم لینے سے ہمارے جسم میں مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے اور ہمارے اعصاب تھکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت ضرورت ہمارے عضو خاص میں تناؤ اور انتشار پوری طرح سے نہیں آ پاتا، اور اگر آ بھی جائے تو زیادہ وقت تک نہیں رہتا، بلکہ سیکس کے دوران ہی عضو خاص کے تناؤ میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے اور ہمارے تھکے ہوئے اعصاب بھاری تناؤ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، جس کی وجہ سے انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نمبر 5، شراب اور سگریٹ نوشی. دوستو شراب اور سگریٹ نوشی کا استعمال شروع سے ہی صحت اور مردانہ طاقت کا دشمن ہے. ان چیزوں کا استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہمارے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عضو خاص میں خون کا بہاؤ کم پہنچتا ہے اور عضو خاص میں تناؤ نہیں آتا. ان دونوں چیزوں کا زیادہ استعمال سپرم کی کمی، تناؤ کی کمی اور مردانہ ٹائمنگ میں بہت زیادہ کمی کا باعث بنتا ہے. شراب کا استعمال ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والی جنسی خواہش کو کم کرتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ الکوہل ہمارے دماغ اور عضو خاص کے رابطوں کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ عضو خاص کی طرف سیکس کرنے کا سگنل نہیں بھیجتا یا کم بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جنک فوڈز. مردانہ کمزوری آج کل مصروف زندگی کی وجہ سے باہر کا تلا ہوا تیز مسالہ جات سے بنا ہوا کھانا عام سی بات ہے. بہت سارے لوگ اس جنک فوڈز کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں میں بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ مردانہ طاقت کو متاثر کرنے والی چیز یہی جنک فوڈ ہے. جنک فوڈ میں کولا، پیپسی، سوڈا، میدے سے بنی اشیاء، فرائی کیے ہوئے سنیکس، پیزا، سموسے وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں میں چربی پیدا کرنے والی تمام خصوصیات ہوتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کا استعمال ختم کر کے ان کی جگہ سبز پتوں والی سبزیاں، فروٹس اور سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. نمبر 7، پریشانی اور سیکس لائف. مردانہ طاقت کو بری طرح متاثر کرنے والی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ سٹریس، فکر مندی اور پریشانی ہے. آج کل سب کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر طرح کی عمر میں کوئی نہ کوئی پریشانی اور فکر مندی رہتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو لوگ اپنی زندگی میں زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں، خود کو جسمانی مشقت میں مصروف رکھتے ہیں، ایسے افراد کو جنسی مسائل کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے. وہ جب بھی سیکس کرتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے لوگ لمبے عرصے تک سیکس لائف کا مزہ لیتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ سست رہتے ہیں، جسمانی مشقت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی سیکس لائف بہت بری اور بدمزہ ہوتی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی سیکس کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی سے جڑے مسائل کا خوشی سے سامنا کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی اپنی غذا کا خیال رکھیں. بری عادات، بری غذاؤں کو چھوڑ کر سادہ اور اچھی غذائیں استعمال کریں. روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ تک ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیا کریں. نمبر 8، میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس. دوستوں مسلسل میڈیسن بھی مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہے. مسلسل میڈیسن لینے سے جسم پر سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ کی وجہ سے بانجھ پن بھی ہو جاتا ہے. شوگر کا مریض بھی انسولین مسلسل استعمال کرتا ہے، جس سے مریض میں مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے. ناظرین، یہ تو تھی وہ چند چیزیں جن کو ترک کرنے سے آپ مردانہ کمزوری سے بچ سکتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایسی حالت میں کون کون سی خوراک استعمال کریں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں جو ان کے لیے بہتر ہے. جیسا کہ کہتے ہیں غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہوتے ہیں. زیادہ گرم غذاؤں مثلاً مچھلی، انڈا، گائے کا گوشت، چائے، کافی، شراب، تمباکو، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ تیل، ترشی، گڑ، زیادہ سرخ مرچ والی غذائیں بھی مردانہ کمزوری کے مریض استعمال نہ کریں. غذا میں چھوٹا گوشت، بکری کے گوشت، کدو، ٹنڈے، خرفے کا ساگ، پالک، مولی، گاجر، شلجم، چقندر، سیب اور مالٹا کھائیں اور چھوٹے گوشت کا استعمال بڑھا دیں. ہفتے میں ایک دو دفعہ مچھلی لازمی لیں اور جو ڈرائی فوڈ ہے ان کا استعمال بھی عام کریں. اب میں اپنے ناظرین کو احتیاطی تدابیر بتاتا چلوں جس پر عمل کر کے مردانہ کمزوری جیسے مرض سے بچا جا سکتا ہے. گندے خیالات، مجھ زنی، گندے فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں. تازہ سبزیاں اور پھل لازمی استعمال کریں. اگر ہماری نوجوان نسل ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مردانہ کمزوری جیسے مرض سے دور رہیں گے. مردانہ کمزوری میں شامل وہ تمام بیماریاں جیسے جریان، صورت انزال، اطلام، ذکاوت،
मुजनी, इसके अलावा उसे खास सी खराबियाँ, मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे तनासल का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास सी कज्जी, उसे खास सी बारीकी, उसे खास सी नाहमवारी, उसे खास सी कुताई, उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उसे खास का पैरालाइज हो जाना, उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना, उसे खास का दरमियान में रिंग सा बन जाना, और नफ्स की कज्जी, उसे खास की कुताई, नाहमवारी, बारीकी, और मर्दाना टाइमिंग, ड्यूरेशन और सेमी इरेक्शन जैसी इन तमाम जिनसी इमराज बशमूल मर्दाना कमजोरी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके के इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर महरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हजरात अपने जिनसी पेचीदा और पेचीदा इमराज के इलाज और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मशाजात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना कमजोरी का महफूज और मौसर तरीके इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दराफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर मर्दाना कमजोरी का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाने का मर्दाना कमजोरी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है ये सिर्फ चंद दिनों में ही मर्दाना कमजोरी उसे खास की जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मर्दाना कमजोरी का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो तरह तरह के इलाज कराकर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मर्दाना कमजोरी जैसे जिनसी फेल में मुब्तला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप कराकर मेडिसिन लें और बगैर किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मार से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ मर्दाना कमजोरी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी नई मालूमात हासिल हुई होंगी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। तासीर दवाखाना I111 इकबाल रोड मुत्तसिल टॉडलर स्कूल नज़द कमेटी चौक रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 577 696, 051 577 697, 051 577 3239, 051 5530536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 577 696, 0336 577 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530536, 0312 577 3239।